Maya karon ang atong news recap. Mga minugbong balita sa mga dagkong pangitabo sa kagamanang lokal ng siyudad sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy. Ug karon sa luwan sa atong mga balita. Dulan 200 ka mga mangingisda nga apektado sa energy crisis ning atong syudad nakadawat og 300,000 pesos nga fuel subsidy gikan sa Department of Agriculture o BIFAR. Surprise drug test sa mga personal sa Roads and Traffic Administration gipahigayon. Bisan pa sa iyang panuwigon, 55 anyos ginahan mi-apply sa City Scholarship Program. Local School Board mitonol og 1,650 ka mga Spears books, 212 ka tablets sa mga eskwelahan sa Cagayan de Oro. Cagayan de Oro compliant sa standards nga gisita sa Civil Service Commission. People's Day ni Mayor Clarix Uy gidala sa Barangay Kusa, sobra libo ka katawan na serbisyuhan. City Mayor's Office, back-to-back champion sa City Hall Interdepartment Sports Fest. O karon sa detalye sa ato mga balita. Mugabat sa 198 ka mga mangingisda ng atong syudad nga apektado sa energy crisis ang nakadawat og fuel subsidy gikan sa Department of Agriculture o BIFAR. Mukabat ngadto sa 3,000 pesos ang ilang nadawat ngadtong adlang Huwebes, April 23 diri sa City Hall Quadrangle. Ang fuel card magamit sa nakalaglaing gasoline station sa tibok nagbayan bisan unsa nga orasa apan dili kini pwedeng magamit sa isip ATM card og dili ilabay kung mahurot na ang sulod nga fuel assistance tungod kay magamit pa kini sa umaabot nga panahon. Samtang magabat sa 162 ka mga personal sa Roads and Traffic Administration kon RTA ang gipailawom sa surprise drug test nga gipahigayon sa fourth floor sa bagong barangay hall sa Barangay Carmen ning atong syudad adtong Huwebes, Abril 23. Ang mandatory random drug testing gipahigayon kini sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA uban sa City Anti-Drug Abuse Division sa Oro Wellness Center Alayon sa pagpalig-on sa drug-free workplace sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy. Samtang dili babag ang edad aron nga makapot ang mga pangandoy sa kinabuhi. Kini human nga may sugon nga mi-apply ang 55 anyos kasi Nanay Alfreda Ubanan isip usa sa 5,000 ka mga aplikante sa City Scholarship Program sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy pinagi sa City Education and Development Office Concedo. Sa pagkakaroon nagtrabaho si Nanay Alfreda isip part-time janitor sa Farmasya Santo Rosario Trading Incorporated og malaumon siya nga mahatagan og katumanan ay mga damgo sa kinabuhi pinagi sa City Scholarship Program. Sa lain pa nga mga balita, gitunol sa lokal nga kagamanan sa Cagayan de Oro pinagi sa Local School Board ang 1,650 ka mga Spears books og 212 ka mga tablets gikan sa 43 ka mga pampublikong eskwelahan ng atong syudad adlaw nga Huwebes, Abril 23. Ang libro og tablets gikan sa pundo sa Special Education Fund kun SEF nga nagtumong pagsuporta sa aral program sa Department of Education ilabi sa pagkaton sa hustong pagbasa o pinulungan. Samtang gikumpirmar ni City Administrator Attorney Hilario Roy Ragas nga compliant kung nakatuman ang kagamanan lokal sa Dakbayan sa Cagayan de Oro sa mga standards nga gisita sa Civil Service Commission pinagi sa Program to Institutionalize Meritocracy and Excellence in Human Resource Management kon Prime HRM. Ang Prime HRM usa ka mekanismo nga naghatag og kagahom sa mga government agencies aron nga ma-elevate ang human resources systems, practices o competencies ngadto sa international standards. Samtang manipayon og puno sa kadasig nga giabi-abi ni Mayor Rolando Clarix Uy ang 1,345 kakatawan sa Barangay Kusa Atol sa People's Day, Lunes, Abril 20 nga gipahigayon mismo sa maong barangay. Gitanyag sa maong programa ang nagkadaiyang serbisyo sa buwatan sa City Hall sama sa paghatag og cash assistance, libre nga wheelchair, champurado, pagatiman sa mga nanghinanglan og assistance og mga job applications ug uban pa. Ana usab 5 ka kilo nga bugas nga personal nga donasyon gikan sa pamilya ni Mayor Clarix Uy. Sa katapusan sa atong balita, naanggon sa men and women's basketball team gikan sa City Mayor's Office ang kampyonato atol sa gipigayon nga championship game sa bagoy pa lamang natapos nga City Hall Interdepartment Sports Fest. Sa kulbahinam nga Open Men's Basketball Finals, gipildi sa City Mayor's Office ang City Disaster Risk Reduction Management Department sa score nga 68-67.
Samtang nahimong kampyon ang Mayor's Office Women's Basketball Team human giparot ang katbang nga CDRRMD sa score nga 26-22. Samtang sa 45 up men's basketball category, mikula nga kampyon ang Cagayan de Oro City Police Office kon Kukpo human nga giparot ang JR Borja General Hospital sa usa lang ka puntos 57-56 ato sa ilang championship game nga gikahinaman sa mga mananaway. Ang City Hall Interdepartment Sports Fest usa ka tinuig nga paugnat sa kusog nga gipasigdahan sa City Sports Development Office sa tuyo nga mangkon ug mamintinar sa mga kawani sa City Hall ang himsog nga panglawas. Ug mao kadto ang atong news recap. Mga minugbong balita sa mga dagkong pangitabo sa kagawanan lokal ning syudad sa Cagayan ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix-Uri. Sa ngalan sa atong City Information Officer Sir J. Dadizer, sa atong Assistant City Information Officer Sir Ian Fuentes, kini si Junie Juntab sa Tabian. May adlaw kanintanan, to God be the glory.